Bahay gawar. Ito lami, basi mungutanan ko siya. Suki adlawan man sumayong gabi mga nakama kay nagkuyog naman pud ming agaw ali aw sigurado na pud nga naata karoy tirada maong nagpadulong nami og shoutout sa dog lover nga si Cyrus Kita fish sa atong pag-abot automatic target lock na ning kapayasa kay nananghid naman tas tag-iya maong di ta mabalaka fish automatic si agaw ali na nagkabiliang kuhid daghang salamat sa nagpahuwam nga si Gilbert fish og di na napadugayon usara among gikuha maong di na mo duhaon fish niya kay na-acquire naman ang atong kapayas nga papaya ako untang i-transisyon pero wa man nasalo maong nagkatawa ko kay ang kapayas na bunog hinuon fish sa pipila lang ka segundo mga nakaman na-acquire na ang atong papaya ug ningon si agaw ali nga sa merkado mangadto na ta kay di mahimo og ang atong tirada daw kay walay lamas lubot nga way panghugas fish aw basta good lugod ni kalitra tag-abot kay ang merkado sa tuwa di man kayo kalayuan ug naa na din mislamasan diri gid mitig palitan kay ug mo palit ka diri ilahang pakapinan bisag way sukli ila kang suklian fish joke ra bitaw pero didto gid mitig palitan mga nakama kay na-acquire naman ang lamas sumamalik na ta sa among pag-uli shoutout day ko ining bayhana mao ni ang tirador og hinilibis sa amo fish mao na si Marilio Suris aka Miss Hinilibis fish automatic sa among pag-abot si agaw ali kay gahaling ingon ana na siya kakugihan mga nakama maong pinangga kay ni siya ni Makra naabot sa si John Kim mga nakama manok nga para sinabuan gilego na kay igtaod-taod himulbulan fish supportive wife ni agaw ali nga si Makra lalabdig linor nga si Tiagi Chua chimoy nga pinanggang rimton nya ang kapayas nga hinog-hinog kay ni agaw ali iyahan ang gipanitan ang tubig nga para lapwas sa kaha gibutang nya dayon gitak-ang ang manok nga di nakatiktilaok luoy unta pero mas luoy mi og di mi kahigop og sabaw fish shout out ni Ray Ray to nilon suri kayo no kay natadtad na kag di na gid ni mapugngan dayon ni John Kim sa Red Rose iyahan din tanggi palitan delicioso ang manok kay gitimplahan og gimikos-mekos na yan ni agaw insan gichap-chap na dayon na niyang mga kalamasan fish dayon gipabuhagay sa kaha og gitak-ang automatic bukal-bukal na napaabuto na lang ning malata ulalam kay ni kalit magkalata maong gisabuan og gibutangan og sibuyas dahonan paabuto na lang na mubukal naabot pud si Marcos Tonolion sa scatter nagpatambal Glenn King Warwar Kalago ang celebrity pero di artista pero di ara atong tirada nga perting pagkalamia sinabawang manok with subak nga kapayas nga hinog-hinog fish kay perti man kusuga sa siga aw ni kalitra ni kaluto mga nakamamaong di na nato napadugayon gibutang sa lamisa dayon gihaon giandam na ang tinidor kutsara panaksan og ang mais nga kanon automatic lami kayo ni atong kaon kay tan-awar ug unsa na kalami kay ang naong sa akong mga kauban sa ilang pagtilaw naghiwi-hiwi fish ingon ana nakagrabe muluto si agaw ali reaction pala sa atong mga kauban imuha nang mahibaw-an so let's go time lapse. So that's our video for today mga nakamas. So kita na punta sunod ug asa maganita. So let's go. Ping.